Now these rickshaws are being distributed to all the special schools, all the NGOs who are providing services for persons with disabilities across the state. आणि मेन थिंग इज दॅट आमकां सगळ्यांक खबर आसा की व्हीलचॅराचेर जर कोण असलो जाल्यार ताका उखलून ताका गाडयेन घालचो पडटा, परत काडपाक त्रास जाता. सो दीस इज अ व्हीलचॅर एक्सेसिबल रिक्षा प्लॅटफॉर्म आसा आणि यू कॅन जस्ट पुश द व्हीलचॅर ऑन पर्सन ऑन द रिक्षा एंड टेक हिम वेरेवर ही वॉन्ट्स टू गो. आमकां खुबशे अशे एक्सपिरियन्स आसा की पोरू आमी ती इंट्रोड्यूस केल्यो, पोरू 5 केल्यो आणि आतां आमी वी आर इंट्रोड्युसींग ऑलमोस्ट 30. हो प्रोग्राम जावन मागीर इंडिविज्युअल पर्सन विथ डिसेबिलिटी आसा तांकांय त्यो रिक्षाज मेळटल्यो एंड दे वील बी फ्लायींग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ गोवा. प्रयत्न असो आसा की 12च्या 12 तालुके आमी कवर करतले आणि खुबसो आमकां बॅलन्स रिक्षा आसा हय. सो बॅलन्स रिक्षा ज्यो आसा त्यो आमी गोवा मायन्सा कडेन टायप केल्ल्यो आसा. दोज वील बी रन मॅनेज बाय पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज and they will be connected to the app. So we are creating a platform where they will also earn and also provide services at the same time. हांवें मागीर खुबशे बरे एक्सपिरियन्सीस आमकां येतात, फीडबॅक येता. काही लोक आमकां सांगतात की 5 वर्सां आपूण घरा कडेन उरलो आनी ह्या रिक्षा खातीर आपूण भायर सरला, आपल्याक मॉलान वचपाक मेळटा, फॅमिली फंक्शन्स एटेंड करपाक मेळटा. आणि मुख्य हेतू स्पेशल स्कुलांक दिवपाचो आसा की जी भुरगीं व्हीलचॅराचेर आसा तांकां बालरथ जी आसा ते एक्सेसिबल आसनात केन्ना केन्ना. सो तांचे स्कूल मिस आउट जावचें न्ही. भुरगीं जशी व्हडली जाता, हायट वाडटा, वेट वाडटा, इट इज डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स टू कॅरी देम टू द स्कूल सो दॅट दे डोंट मिस आउट ऑन द स्कूल. दिस इज अ व्हेरी इनोवेटिव्ह accessible rickshaws that we are launching today in the presence of Honorable Minister and Honorable ex-Chief Minister of Goa. And these rickshaws are under CSR initiative of SBI Foundation. हातून SBI Foundation आमी contact केल्लो and they were very kind to come forward and sponsor these rickshaws for the state of Goa.